जय माताजी मित्रों, केम छो बधा मजामां हशो। आज आपणे पोस्टर बनाववाना छीए काजलबेन महेरियानुं। चालो तार हूँ तमने बतावी दूं पोस्टर। जो मित्रों आपणे आ पोस्टर बनाववाना छीए, जोई शको छो। फोटा पीएनजी करी नाख्या छे, नाम पीएनजी बनावी नाख्युं छे, सिंगरनुं पण नाम पण आपणे पीएनजी करी नाख्युं छे। हवे आने आपणे डिलीट करी दईशुं। हवे आपणे पहेला पीएनजी फोटा लई लईशुं। पीएनजी पहला फोटा एड कर दईशुं ने पछी आपणे नाम एड करीशुं। आपणे पीएनजी फोटा लई लीधा। आपणे अहींया करीने आपणे झूम करवा माटे आ व्हाइट कलरनो डब्बो छे एनी पर क्लिक करशुं एटले झूम थई जशे ने पछी यस उपर क्लिक करी देवानुं। हवे आपणे जे नाम लखेલું हतुं पीएनजी ई आपणे लई लईए। एने पण पीएनजी बनावी नाखीशुं। आपणे आ पीएनजी नाम छे एटले आपणे अहीं एड करी दईशुं। આવી રીતે ઝૂમ કરીને પછી યસ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। હવે આપણે સિંગરનું નામ લઈ લઈશું। એને પણ પીએનજી બનાવી નાખીશું એટલે આપણે એનું નામ લઈ લઈએ કાજલબેન મહેરિયા। એના પણ આપણે અહીંયા નીચે રાખી દઈશું આવી રીતે। અહીંયા રાખી દઈશું ને પછી યસ ઉપર ક્લિક કરી દઈશું। હવે આપણે યુટ્યુબ ચેનલનો લોગો લગાવવો હોય તો તમે લગાવી શકો છો। એટલે આપણે યુટ્યુબ ચેનલનો લોગો લઈ લઈએ। આપણે યુટ્યુબ ચેનલનો લોગો અહીંયા જ છે। आमना आज खूणा पर दबावशो आ रीते करशो एटले नानी साइज में थई जशे। आपणे आ खूणानी अंदर आपणे सेट करी दईशुं कम्प्लीट आ रीते लगावी दईशुं ने पछी यस उपर क्लिक करी दईशुं। आपणुं पोस्टर केवुं बन्युं छे मित्रों कॉमेंट करजो। ने हवे आने सेव करवा माटे जे चौरस डब्बो देखाय छे एनी पर तमे क्लिक करशो एटले 3 ऑप्शन बतावशे। जे पहला नंबरनुं ऑप्शन छे एनी पर तमे क्लिक करशो एटले आवुं लखेलुं बतावे। એટલે કમ્પ્લીટ આપણો ગેલેરીની અંદર પોસ્ટર સેવ થઈ ગયું છે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। દરરોજ હું આવા પોસ્ટર વિશેના વિડીયો લઈશ। જય માતાજી મિત્રો, થેન્ક યુ।